These are tales from far, far away. Hello kids, कैसे हैं आप? दूर दराज इलाकों की नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल पर खुशामदीद। प्यारे बच्चों, आइए आज आपको एक नई कहानी सुनाते हैं। बरसों पहले शुमारी इलाके में एक चमकता हुआ नीले पानियों वाला शफाफ दरिया बहता था। इस दरिया की मुंहजोर लहरों से छोटे बड़े सभी डरते थे। इस दरिया के किनारे एक पुरसुकून गांव आबाद था। इस गांव में एक बच्चा अपने अम्मी अब्बू और बहन भाइयों के साथ रहता था। इस लड़के का नाम टीपू था। नाम का असर था या कुछ और, टीपू बहुत निडर और बहादुर बच्चा था। इस वजह से वो नित नई जगहों पे जाना और नई नई चीजों के बारे में जानना और मालूमात इकट्ठी करना पसंद करता था। उसका एक और शौक भी था और वो था दरिया के किनारे मछली पकड़ना। जब भी वो मछली पकड़ने जाता तो आसपास के इलाके की सैर करके नई चीजों और पौधों की खोज भी लगाता। लेकिन उसके माँ बाप हमेशा उसे समझाते और कहते कि वो एहतियात से काम ले और अपने घर से ज्यादा दूर ना जाए, क्योंकि जंगल खतरनाक जानवरों से भरा हुआ है। फिर यूं हुआ कि एक खूबसूरत सुबह जब सूरज आसमान को अपनी चमकदार शुआओं से छूना शुरू कर रहा था, टीपू नाश्ते की मेज पर बहन भाइयों के साथ बैठा नाश्ता कर रहा था। आज मौसम बहुत सुहाना है, मेरा दिल मछली पकड़ने को कर रहा है, वो बोला। वाकई आज मौसम बहुत अच्छा है, उसकी अम्मी बोली। टीपू ने अपना मछली पकड़ने का सामान और अपनी पसंदीदा टोपी पहन के दरिया के किनारे जाने की तैयारी की। उसकी अम्मी ने मज़ेदार सा खाना रास्ते के लिए दिया। उसके अब्बू ने उसे याद दिलाया कि वो गांव से ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। टीपू ने वादा किया कि वो गांव के करीब से ही मछली पकड़ेगा। टीपू घर से दरिया की तरफ चल पड़ा, लेकिन वो अब्बू की नसीहत जल्द ही भूल गया। उसका दिल तो उस अनजान रास्ते की तरफ खिंच रहा था जिस पर पहले वो कभी नहीं गया था। इस पर पुराने ज़माने का एक खस्ता सा पुल था और टीपू ने इस पर कभी कदम नहीं रखा था। टीपू खुशी खुशी इस पुल पर से गुजरा। दरिया पुल के नीचे से गुजरता हुआ बहुत शानदार मंजर पेश कर रहा था। टीपू ने दरिया के एक अनजान और वीरान किनारे पे जाकर अपने लिए बैठने की जगह ढूंढी और खुद से बोला, ये तो मज़ा ही आ गया, आज मैं ज़रूर एक बड़ी सी मछली पकड़ूंगा। उसने अपनी मछली पकड़ने की डोरी को दरिया में डाला और सब्र से इंतज़ार करने लगा। काफ़ी वक्त गुजर गया और सूरज ढलने लगा। टीपू को मालूम नहीं था कि दूर से गहरे स्याह बादल उसकी समत बढ़ रहे हैं और जो हकीकत में एक तेज़ तूफ़ान की तरफ इशारा कर रहे हैं। जल्द ही तूफ़ान चारों तरफ छा गया। टीपू घबरा गया और बोला, ओ नहीं, ये तो गड़बड़ हो गई, मुझे फौरन घर जाना चाहिए। बारिश तेजी से बरसने लगी और बादल जोर जोर से गरजने लगे। टीपू ने जल्दी जल्दी अपना सामान इकट्ठा किया और घर की तरफ रवाना हो गया। लेकिन दरिया, जो पहले बिल्कुल धीरे धीरे बह रहा था, अचानक मुंहजोर हो गया और बारिश ने इसे एक जोरदार ठाठे मारते तूफान में तब्दील कर दिया। टीपू ने जब पुल पर से गुजरने की कोशिश की तो वो हवा में बुरी तरह झूलने लगा और दरिया के तेज पानी में गिर गया।
ٹیپو پل کی ٹوٹی رسی کو تھامی نیچے دریا میں گر گیا، لیکن خوش قسمتی سے وہ ایک درخت کی شاخوں میں پھنس کر لٹک گیا، مگر اب بھی موت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ٹیپو ڈر اور سردی سے کانپ رہا تھا۔ اس نے مدد کے لیے آواز دی، بچاؤ بچاؤ، میری مدد کرو، لیکن طوفان کا شور اتنا تیز تھا کہ اس کی پکار کو کوئی نہ سن سکا۔ ٹیپو نے پھر اللہ کو مدد کے لیے پکارا۔ تبھی جنگل کے اندر سے ایک بندر باہر نکلا اور ٹیپو کو ایک تسلی دینے والی آواز میں اپنی بولی میں بولنے لگا۔ اس نے ٹیپو کو ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ آؤ آؤ۔ ٹیپو پہلے تو ڈرا، لیکن پھر اللہ کا نام لے کر بندر کی رہنمائی میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وہ دونوں جنگل میں موجود ایک غار میں چلے گئے جو جنگل کے گھنے درختوں میں چھپا ہوا تھا۔ وہاں پہنچ کر بندر بولا، میرا نام مومو ہے اور یہ سب میرے دوست ہیں۔ وہاں ایک بڑا سا بھالو تھا جس کا نام آلو تھا۔ پولی ایک رنگین طوطا تھا اور سلی ایک چالاک لومڑی بھی تھی۔ آلو بھالو نے ٹیپو کو اپنا گرم کمبل دیا اور بولا، یہ لو بچے کمبل، ٹھنڈ سے بچاؤ خود کو۔ ٹیپو تو پہلے ہی سردی اور بارش سے پریشان تھا، جھٹ کمبل میں گھس گیا۔ پولی نے اسے لذیذ پھل پیش کیے جن سے ٹیپو نے اپنی بھوک مٹائی۔ سلی بولی، طوفان تھم جائے تو ہم تمہیں تمہاری گاؤں چھوڑائیں گے۔ طوفان ساری رات چلا۔ ٹیپو اور جنگل کے جانور غار میں سو گئے۔ اگلی صبح ٹیپو کی آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر اس کی جان ہی تو نکل گئی کہ طوفان اب تک جاری تھا۔ ٹیپو اپنی غلطی پر سخت پشیمان تھا۔ کاش میں نے اپنے ابو کی بات مان لی ہوتی تو آج یوں در بدر نہ ہوتا، اس نے سوچا۔ دن رات میں بدل گیا۔ سارا دن ٹیپو اور اس کے جنگل کے دوست اپنے مزے مزے کے قصے کہانیاں آپس میں سناتے رہے۔ آلو بھالو کی جنگلوں میں سفر کرنے کی حسین کہانیاں، پولی طوطے کی آسمان کی کھلی فضا میں رنگین دنیا کے قصے، اور سلی لومڑی کے زمین کے اندر سے حاصل ہونے والی معلومات سے بھری ہوئی کہانیاں۔ مومو بندر نے جنگل کے درختوں اور پودوں کے بارے میں مفید معلومات دی۔ ٹیپو نے سوچا، میں سمجھ گیا کہ جنگل خطرناک نہیں بلکہ مہربان اور عجیب و غریب دوستوں سے بھرا ہوا ہے۔ ٹیپو نے اپنے دریا کے آس پاس کے علاقے کے سفر اور اپنے ماں باپ سے سیکھی ہوئی قیمتی معلومات کو یاد کیا۔ اس نے جنگل کے دوستوں کو اپنے گاؤں اور انسانی دنیا کی عجیب و غریب واقعات سنائے۔ انہیں گاؤں کے کھیل، اسکول اور نئی نئی ایجادات کے بارے میں بتایا۔ کچھ باتوں پر جانور حیران ہوئے اور کچھ پر ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گئے، لیکن اس سب کے باوجود ٹیپو کو رہ رہ کر اپنے امی ابو اور بہن بھائیوں کی یاد آ رہی تھی۔ ادھر گاؤں میں ٹیپو کے امی ابو سخت پریشان تھے۔ ٹیپو کو گم ہوئے 2 دن ہو چکے تھے۔ 2 دن کے طوفان کے بعد سورج نکل آیا تھا اور گاؤں والے آخر کار ٹیپو کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ ادھر ٹیپو، بھالو، طوطا، بندر اور لومڑی بھی غار سے باہر آ گئے۔ پل ٹوٹ چکا تھا اور واپسی مشکل نظر آ رہی تھی۔ آخر کو پولی طوطا بولا، میں اڑ کر دریا پار جاتا ہوں اور گاؤں والوں کو ٹیپو کے بارے میں بتاتا ہوں۔ پولی اڑا اور دریا کے دوسرے کنارے پر گاؤں کے لوگوں سے بولا،
टीपू टीपू वाई टीपू। गांव के लोगों और टीपू के अम्मी अब्बू ने देखा टीपू दरिया की दूसरी जानिब खड़ा जोर जोर से हाथ हिला रहा था। टीपू के अब्बू और गांव के कुछ जवान कश्ती में बैठे और दरिया के पार उतर गए और टीपू के पास आ गए। टीपू मुड़कर बोला, शुक्रिया मेरे जंगल के दोस्तों, तुमने मेरे सफर को यादगार बनाया। फिर टीपू दौड़ के अपने अब्बू के गले लगकर रो दिया। वो बोला, अब्बू मुझे माफ कर दे, मैं आइंदा आपका कहना जरूर मानूंगा। गांव वापस आकर टीपू ने अपनी मछली पकड़ने की आदत को जारी रखा, लेकिन अब वो हमेशा घर के करीब ही रहता। वो जंगल के दोस्तों के साथ अपने दरिया के सफर की हैरान कुन कहानी हर किसी को सुनाता और उसके जंगल के दोस्त दरिया के दूसरे किनारे से उसको देखकर खुश होते और उसे हाथ हिलाते। बच्चों, इस कहानी से 2 सबक मिलते हैं। एक ये कि हमेशा अपने अम्मी अब्बू का कहना मानिए और दूसरा ये कि जानवरों से अच्छा सलूक और मोहब्बत कीजिए। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस कहानी को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल पर मजीद खूबसूरत कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं, लाइक और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।